ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ आसाम ᱨᱮᱫᱚ जेहेतु आसामिस दो नोडेना रायजिक भाषा काना और ओना हिसाब ते खाटो माछाते इन आसामिस भाषाते इन रोड ताबुआ जाते आबुरेन मिटबार जहां दो रिपोर्ट इदी को हेज अकान आर से आबुरेन मिटबार बोयहा को हेज अकान जहां दो आबुआ नोआ कमी होरा रे दानांग खोज ताहे कतेत को गड़ोवाबुन कान उनको को हो जाते ओना कथा को बुझाव दाड़िया दुबुन ओना लगित ते आज आदिवासी सेंगेल अभियान कोकराझार जिला समितिर उद्योगत तथा विभिन्न ब्लक समितिर सहयोगत सारना धर्म कोड जनजागरण सभा এই আউজারগুড়ি খেলপথারত আয়োজন করা হয়েছে। আজির সভাত সভাপতিত্ব করা সেঙ্গেল সেনা বুদ্ধিরাম সরেন আজির এই সভাত উপস্থিত হব পৰা আদিবাসী সেঙ্গেল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা সকলো সেঙ্গেল কার্যকর্তা সকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজিৰ এই সারনা ধর্মকোট জনজাগরণ সভাত উপস্থিত হব পৰা মোৰ আই মাতৃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰিয় বন্ধু সাংবাদিকসকল আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনসকল সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা পুনরায় আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু জোহাৰ যাচিছো। তো আপোনালোকে জানেই যে এইখন ভাৰতবৰ্ষ প্ৰায় 200 সালৰ অধিক ইংৰেজৰ গোলামত আছিল আৰু এই ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া ইংৰেজ থকা সময়ত ৰাজা মহাৰাজা বিলাকৰ শাসন চলিছিল। কিন্তু এই ভাৰতবৰ্ষ 1947 15 আগষ্ট স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে এই ভাৰতবৰ্ষখন চলাই লৈ গৈ যোৱা হৈ আছে। কিন্তু একেটাই সংবিধানত থকা আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে এই প্ৰাপ্য অধিকাৰসমূহ এতিয়ালৈকে আমাক দিয়া হোৱা নাই। কাৰণ আমিও এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিপুত্ৰ হওঁ। কাৰণ যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলৰ সময়ত লোকপিয়াল জনগণনা কৰা হৈছিল তেতিয়া 1950 লৈকে কিন্তু আমাৰ যি পৃথককৈ ধৰ্ম পৰিচয়ৰ লিখাৰ এটা সুযোগটো প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত 1951 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ যি সুযোগ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নামৰে আমাক দিয়া হৈছিল এবৰজিনেল এনিমিজম এনিমিষ্ট আদিবাসী হিচাপে যি পৰিচয়টো আমি পাইছিলোঁ সেই পৰিচয়টো কিন্তু 1951 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আঁতৰাই দিলে। আৰু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰৰ শাসন চলি আছে। এই বিজেপি চৰকাৰৰ শাসন কালতো কিন্তু যি সাংবিধানিক হিচাপে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই সাংবিধানিক মৌলিক অধিকাৰ এতিয়ালৈকে আমাক প্ৰদান কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষ আপোনালোকে জানে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ হয়, কিন্তু তথাপিও ভাৰতখনত 6খন ধৰ্মৰ মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই 6খন ধৰ্মত আমি আদিবাসীসকলক নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু জৰ জুলুমকেই আমাক ধৰ্মান্তৰণ কৰা হৈ আছে। আৰু সেইটো আমি
আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান তথা আদিবাসী ৰাইজে কেতিয়াও সহ্য নকৰিম, কেতিয়াও সহ্য নকৰিম। কাৰণ আমি কোনো পধ্যে হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান বা শিখ বা জৈন বা বুদ্ধ হ'ব নোৱাৰো। কাৰণ আমাৰ আদিবাসী সমাজখনত আমাৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা আছে, সুকীয়া পৰম্পৰা আছে, সুকীয়া ৰীতি নীতি আছে। তথাপিও যে আপোনালোকে আমাক হিন্দু সজাব বিচাৰিছে, এইটো কিন্তু কোনো পধ্যে সহ্য কৰা নহ'ব। কাৰণ আমি আদিবাসীসকল প্ৰাকৃতিক পূজাৰী হওঁ। আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষক পূজা নকৰোঁ। আমাৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিকে আমাৰ নিজৰ ভগৱান, নিজৰ আস্থা, যাক আমি সাঁওতালি ভাষায় বা সাঁওতালি সমাজে আমি মাৰাং বুৰু নামেৰে, মাৰাং অৰ্থ হৈছে ডাঙৰ, বুৰুৰ অৰ্থ হৈছে পৰ্বত, সবতকে ডাঙৰ পৰ্বতকে আমি পূজা কৰোঁ। তাৰ মানে আমি হিন্দু নহয়। আৰু হিন্দু মেৰেজ এক্ট 1955, সেকশন মেৰেজ এক্ট 1956তো স্পষ্ট আছে যে আমি হিন্দু নহয়। তো তেতিয়া হলে এই ভাৰতত থকা ভিতৰত থাকি যি সংগঠন এটাই এই ভাৰতত সকলোকে হিন্দু সজাব বিচাৰিছে, আপোনালোকে তাৰ নামটো জানে, RSS। যি RSSৰ প্ৰধান মোহন ভগৱতে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতৰ মন্তব্যত আমি বা আদিবাসীসকল ভাৰতৰ হিন্দু বুলি তেখেতে আমাক সজাবলৈ বিচাৰিছে। কি যুক্তিত? কিয় যে হিন্দুসকলৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰামায়ণ, ভগৱত গীতা বা বেদত আমি আদিবাসী সাঁওতালসকলৰ জাহেৰ থান, মাঝি থান আছে নেকি? যদি আছে আপুনি আমাক প্ৰমাণ কৰি দেখাওক, তেতিয়া আমাক আপুনি হিন্দু বুলি ক'ব। অন্যথা আমাক হিন্দু সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আমি বুজিব পাৰিছো যে 1951 চনত যি আমাৰ সুকীয়াকে পৰিচয় লিখিবলৈ সুযোগ আছিল আমাৰ, সেই পৰিচয়ৰ পৰা আমাক আঁতৰ কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাক যে হিন্দু সজাব খুজি আছে, এইটো কিন্তু কেতিয়াও আমি হ'ব নিদিওঁ। যেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱন থাকিব, আমাৰ প্ৰাণ থাকিব, তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰামটো আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম। তথাপিও নিজক আমি হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান বা জৈন বা শিখ হিচাপে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিম। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত এনিয়াদাৰ কলমত 2011 লোকপিয়াল জনগণনাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি আদিবাসীসকলে 50 লাখতকৈ অধিক লোকে নিজৰ ধৰ্মৰ পৰিচয় আমি সাৰনা বুলি লিখিছোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনৰ বিষয় যে অকল 44 লাখ লোকে লিখা জৈনসকলক যদি আপোনালোকে ধৰ্ম কোড দিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাক কিয় সাৰনা ধৰ্ম কোড প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব? কি কাৰণ আছে? তাৰ মানে আমি বুজিব পাৰিছো যে আপোনালোকে আমাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি এই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমাৰ আদিবাসীসকলক শেষ কৰাৰ আপোনাৰ একেটা এজেণ্ডা আছে। তাৰ কাৰণে আজিলৈকে আমাক সাৰনা ধৰ্ম কোড আপোনালোকে প্ৰদান কৰা নাই। যাৰ বাবে আমি আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযানৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ শালখান মুৰ্মু গংকেৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীক সমূহ বিকাশ, সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু এই মৃত্যু অৱস্থাত থকা সমাজখনক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াক আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমি এই সংগ্ৰামটো চলাই লৈ যাম। যে আমাক মৌলিক অধিকাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে আমি বহুবাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ টেবুললৈ বহুত আমাৰ মেমৰেণ্ডম গ'ল, কিন্তু তথাপিও আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে আমাক যে সুকীয়াকৈ ধৰ্ম কোড প্ৰদান কৰিব লাগে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। ইয়াতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে? অকল যে আমাৰ
1962 পরা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ম্যাডামক ভারতবর্ষর সংবিধানের সর্বোচ্চ উচ্চ পদত বহি বা বহাই আমাক যে যদি আপনি হেক করার ষড়যন্ত্রটো কৰি আছে সেইটো আমি স্পষ্টকে বুজিব পাৰিছো। কাৰণ যদি তেনেকুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় আমাক হকিয়াকে ধর্ম কোট আপনি আমাক দিব বিচৰা নাই? কি কাৰণ হ'ব পাৰে? যাৰ কাৰণে যোৱা 30 ডিসেম্বৰ 2023 চনত আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰেল ৰোড চাক্কা জামৰ আহ্বান কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছত ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইব ফর কমিশন তার পৰা এটা ইংগিতটো পোৱা গ'ল যে তেখেতসকলে স্পষ্টকে নিতৰ মতামতত প্ৰদান কৰিলে যে সারনা ধর্ম অতিকে পুৰণি দাবী হয়, ইয়াক প্ৰদান কৰিব লাগে। তথাপিও কিয় ভাৰত চৰকাৰে দিব বিচৰা নাই? আমি বিচাৰিছো শিখ জৈন বুদ্ধ যেনেকে তেওঁলোকক পৃথক পৃথক কৰি দিয়া হল ঠিক তেনেদৰে আমাকো প্ৰদান কৰক। তাত আপোনাৰ কি আপত্তি? তার মানে আমি বুঝিব পাৰিছো আপুনি আমাৰ নিজৰ যি অধিকাৰ জন্মগত অধিকাৰ এই জন্মগত অধিকাৰ নিজৰ কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিক হেক কৰি আমাক হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান সজাব বিচাৰিছে। কাৰণ আপুনি জানে আমি আদিবাসীসকল বিভিন্ন দিশত পিছপৰা অৱহেলিত বঞ্চিত আৰু লাঞ্ছিত। কিন্তু এই বুলি আপুনি যদি সুযোগ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযানে আপুনি হওক বা যিকোনোই মানুহ হওক আমি কিন্তু ক্ষমা নকৰিম বা সহ্য নকৰিম, কেতিয়াও নকৰিম। জাগাই জাগাই কিন্তু তেতিয়া আপুনি হাবাথুৰি খাই ফুৰিব লাগিব। আজি যিমান মানুহ আমি ইয়াত সমবেত হৈছো এই মানুহ অকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা হল, কিন্তু সেই 30 ডিসেম্বৰৰ ৰেল ৰোড চাক্কা জাম কৰাৰ পিছত যোৱা 6 জানুৱাৰী ভাৰত চৰকাৰ তথা মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মেডামলৈ আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ চিঠিৰ জৰিয়তে এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু তাতে স্পষ্টকে লেখা আছিল যে অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আমাক সারনা ধর্ম কোড প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু আমি ভাবিছিলো যে অকল সরকারকে আলটিমেটাম দি থাকিলে নহব, কিয়নো এই সংগ্রাম হব পাৰে আমি আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান অকলৰ সংগ্রাম নহয়, এই সংগ্রামটো আদিবাসী সমাজৰ সংগ্রাম হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আদিবাসী সমাজক 31 মাৰ্চলৈকে তেওঁলোকক আমি আলটিমেটাম প্ৰদান কৰিছিলো বা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনসমূহক আমি আলটিমেটাম প্ৰদান কৰিছিলো। কিন্তু সেইমতে আজি যোৱা 17 মাৰ্চৰ পৰা আজি এইখন আউজাৰগুৰি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এইখন খেলপথাৰতে আজিৰ অন্তিমখন সভা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালো যে সঁচাকৈ আমাৰ ৰাইজেও সে আবুৰেন বইহা মিছিকো সারনা ধরম কোট লगित दो बांगकू सपड़ावा कना। आदो नुआ अवस्थारे अब भारत सरकार सलाह बो लड़ाई खान पाले तो निनक गान होड़ते दो बाय गानोआ। आदो ओनाते नित अब चेत बो चिंतया ओना नाहा गपा भितरी रे बो गालमारावा। नित आपे को तलारे इन तिहिन अडी जलिन लेक्चर एमो दो बांग सनाई दिन कना, बारिया पिया मूल कथा आपे को बुझाऊ सनाई दिन कना, जहां मूल कथा दो मानवा लेका जीवित ताहेन लगित लक्तिआ। अबु हबु मानवा कना जानवर दुबु बांग कना। इकन जानवर लेका नुआ भारत दिसम रे अबु को दोहवाकत बुना चेल लेका रे को दोहवाकत बुना। ओना रिया कारण दो नुआ गी कना जे अबु नित हो अबुआ जहां हो एदर मेनाआ हासा जुड़ू भाषा जुड़ू जति जुड़ू धर्म जुड़ू और रोजगार जुड़ू नुआ जुड़ू दो अवरी को एमावा बुना। हासा माने दो आपे जोतो होड़ पे ओड़ा अकान उना हासा अडिगान होड़ा पट्टा बनुआ। अपार आसाम रे दो चाय बागान रे मेना कुआ हजार हजार बछर को हुयुक कना मीट होड़ हो पट्टा बाको एमा कवाट कुआ। अबु आसाम नुआ लोअर आसाम रे दो फॉरेस्ट विलेज रे मेना बुन मेनते दिनगी दिन अबुआ ओड़ा दुअर रपुट कते सरकार हासाई जब्दोयेत कना। उना हासा गी कना उना लड़ाई दो आदिवासी सेंगेल अभियान सुमुंगा दो बांग कना आपेया हो लड़ाई कना। कारण हासा दो आपे होपे लगतिया लगतिया पे से बांग
joto hor pe laktia se bang bhasa ho ape pe laktia karon ona bhasa te ape pe rore kana ar ape miten jati kana pe santal jat ape ya miten jat menaa ona ho ape ya kan gi Dharam mane do ape ya jahir tan manjhi tan ape marang buru ona ho ape ya kan gia sumung senggel ubijana do bang kana ape manua tahen kate asulo ria miten pontha hor nyamok jarur una pontha ar hor ape ya kan gia eken adivasi senggel ubijana sumung do bang kana ikan nuwa ledhai re nito nyelok kana se bujhe kana adigan aburen hor gi abu te or oporo re menak buna ado judi nungka gi or oporo bu tahena endekan bharat disam ma sadhin katet nooi 77 bochor paromok kana nit ho abu asam disam ren hor isti judu babu nyamaka ar nit ho judi bun or badaya hani do hante bang nei don hate bang endekan in leya pe kana sarigi nuwa dharti khon jaha leka gidi chene ko at ena onka ge abu hobun ado lagit ona hor ribun tingu thika kana ona hor ribun tingu thika kana netar gidi chele pe nyelti et kuwa menak kuwa banuk kuwa okaina ko ape pe lagawakat kuwa inying lagawakat kuwa se 20 em kate bun gojakat kuwa bang aku tigi ku cabayena aku tiku adena ठीक onka ge nit abu ho abu tigi abu caba legit bun tingu thika kana ona riya proman 96 98 2014 2007 goj ket bonaku laga ket bonaku rej ket bonaku sibur ket bonaku santhau ket bonaku enho okor bu jumit dariada tar mane ceka abu do banca sanait puna ikan mimit ayuriya mahasoy ko ona din ku hiding keda sibur let bun ku santhau let bun ku ona din ku hiding keda ar jaha karonte nit nuwa andolon reho unku mene ako pase nuwa do aliak do bang kana ikan boyha ku ar jahatina dada ku menak pia joto kothej in niegi nohorin dohoyea nuwa ledhai do nonde hej jawraw kan hor kuwa sumung do bang kana apeya ho ledhai kana ape lagit ho ledhai kana alope uiharoa adibasi senggel ubijan lah le felari kana bangge ape ho pe felaro kana ape uihar pe ape ya tite ape ya jangare ape tigi tengoj te ape pe magok kana karon hasa bhasa jati dhorom ar rojgar riya judu do ape ho lakti ape nit dabit auri bun nyama ape ho bape nyama ka ale ho bale nyama ka nonde bo hej akan hor ho auri bu nyama ende kan nuwa ledhai re ale ma bar bar le menet kan delabo ape ho gonok pe karon nuwa joto hora ledhai kana ende kan abu talare hisasuye janam kate do okoya chet lab khali bhor jo khai jhola atang kate dana bada lekhai do bang huyu'a nijera ti nijera janga abuwa met abu ho परिश्रम हड़ कनाबुन खटा हड़ कनाबुन आबु ठेज ओना दाड़ी मेना'a जहां दाड़ी ते आबुआ इष्टि जुड़ू हो अदई उडुकुआ आबुआ धर्म जुड़ू हो उदई उडुकुआ आर ओना दाड़ी गी कना जुमित दाड़े जुदी बाबू जुमिदुआ आपे होपे गुजुआ सनाम बु गुजुआ जुदी बाबू एकता'a बाबू बुझेवा सनाम को बुन गoj चाबा'a नुआ फील रेगी थोड़ा दिन मड़ांग रे आसाम रेन मंत्री अशोक सिंघाले हेज लेना आर उनी मेन उटू कदा'a तीना गान हड़ चोंग आरएसएस रे आबुरेन आकुआ लाइट लगित को कमी कना माने ओकोई दो 9,000 ओकोई दो 2,000 ओकोई दो 12,000 उनका पैसा को नामेते उनको को होते तिगी नोंडे अशोक सिंघाल को अगुली दिया आर उनी लई किया आपे दो पे हिंदू कना इनिन लयत पिया आबु दो ओका लेकारे हो हिंदू बो बांग कना चेदा बो बांग कना इन आपे थोड़ा बुझाव पिया जुदी बुन हिंदू कना एंडेखान उनकुआ जहां धर्म पुथी मेना'a रामायण भागवत गीता ऋग्वेद यजुर्वेद हमवेद चतुर्वेद नुआ कोरे चेका जाहिर थान मंजी थान मेना'a बनुआ इन दो ओटा ओटा तीन लका ओकारे हो बनुआ इने कतेत उनकुआ बापला आबुआ बापला जुरि'a उनको दुको बापला हिंदू को दो चेत उनी पंडित मोटा मालाय हरो अका
आर पूरा पाट गांडू कोते दुड़ुब कोआ आर हाने कुड़ी कोड़ा किन तिये एना आर ओंडे नाहा पूरा ओम नमो सोहा हेनते ने आए ओनागी कना हिंदू कुआ बापला अबु उनका बुन बापला कना अबु बापला रे उनका मेना बनुआ उनका दो अबु रेन दो मंझी खन एहब काते 9 जनिया सदस्य आतु टोला रे को ताहेना उनको कुआन तेगे आबु दो बुन बापला आबुआ निमदा मंडी छटियर से समाज रिया जहां तीन कमी गे बेगार गे ताबुना एडे खान चेद लेकारे उनको सलाह दो बुन हुई दाड़िया 300 बाबुन हुई दाड़िया दोसार आबु जुदी बुन इसई कना सरीगी एडे खान इसई रे जहां लेका को बापला उनका आबु बुन बापला कना 300 बाबुन बापला कना कारण दो जुदी इसई हुआ एडे खान आम दो संताड़ को हम चाबा उतरु आइन लिया पे कना चेद लेकारेम चाबा आम दोम बदलोआ पुनर्जन्मेम ᱧᱟᱢᱟ आदिवासी संताड़ समाज रे जन्म कते मिद दोम आम टोलारेन मंझी पारानिक आर रायोतांतिकु नितुम मिया आमरेन गोड़म आज बाबा बांखान आज गोगो बांखान जहाय गी आकु बंशो बुधरेन उनको कुगी कु नितुम कुआ एंडेखान उनको तायम आम जुदी मिसयोआ उन जोखाय मांग रे आमा नितुम आर मिदम को बदल तम इन जुदिन सोहन हेम्ब्रम कना इन को मितenya चिली एस्टीपान हेम्ब्रम इन दो सोहन हेम्ब्रम बइन ताहेना एस्टीपान हेम्ब्रम बांखान जोसेफ हेम्ब्रम बांखान चिली चोंग नाहा पात्रास ताना लुकस ताना जहां दो बाइबल रे मेना इने ताइनम को मितenya आम दो मारांग बुरु जाहेर आयो दो आलम बताओ को नित दो आम दो जीसु मसी दुड़ुब रेहो जीसु गितिक रेहो जीसु जोम रेहो जीसु गोटा गे जीसु माने बई बई तेम बदलेना इने ताइनम आमा बोंगा बुरु रेहो आमा बाहा सोरहाय एरो जानथाड़ नुआ को बोंगा बुरु दो तायम ते बाम बोंगा बुरुया ओकारेम चला आम दो गिरजरेम चला आर ओंडे दो जीसु मसी मेनाया उनिया कथा चेत कना ओनागे मनाव बताव हुयुआ माने दो आबुआ समाज रे दो बुन बापला चेत ते सिंदूर खंडी और दौड़े रे देख कते बो बापला बांग ओनागी कना बापला रिया सपाप आम जुदी मिसयेना एंडे खान दो आम दो चेते को बापला मिया ओंडेम चलावेना कुड़ी दो पूंड गिम डेरेसोआ एकदम पूंड को लेका इने कते कोड़ा हो जुदी गुपी कान रे हो पूरे लेया पे कना ओलो पढ़ा बडाय आर बाय बडाय पूरा शार्ट सूट पेन कोई हरक केदा टाई को एकदम साहेब लेका आर बापला कते उनकिन दुको चौक उचुकेना ओनागी उनको अरी एंडे खान ऑटोमेटिक आमें बदलेना से बांग चाबाएना आम दोम बदलेना माने आम होड़ हपनेम ताहे कना होड़ हपन खोज दो आम दोम इसई हपनेना सीधेन ले आपे कना कारण इसई हो मिटेन समाज कना हिंदू हो मिटेन समाज कना सिख हो मिटेन समाज कना जैन हो मिटेन समाज कना ठीक ओंकागे आबुआ नुआ आदिवासी हो मिटेन समाज कना नुआ दारी उमुल राताल रे अटी लेकान जत को मेना पुना संताल उराव मुंडा हो खड़िया भूमिज बीरहोड़ आर हो नुकु बड़ो को आर ईमान को मेना को एखान नुकु को तला रे हो आबु दो ओस्टिक घारोच रेन होड़ कना बु ओस्टिक परिस रेन होड़ आबु दो आबुआ जहां भाषा मुंडे कुआ भाषा हो कुआ भाषा नुआ दो जुरी जुरी गी चला आर ओना कारण ते आबु दो आबुआ उपरुम नो ओनवा गी बुन मेने कना नित दो बु खोजो कना आदो तिना गान होड़ दो को मेनदा ए महाशय इनको कुली दिना आले मा आदो होय मुस्लिम धर्म ले हतावा का आदो होय नेतार मा लहाते दो संताड़िन ताहे कना गुचु होñ हलात पुटुरे ताहेना आदो नेतार दोñ मुस्लियनते होय गोदर गोदर गुचु होñ हरावा का आर बोहो रे पुट टुपरिन लगावा का आदो महाशय इन दो पे संतालिना सेबांग आदो बोया आर मिसिकु मा आपे बिचार पे उनी गोदरो गुचु आर पुट टुपरी चेका आबु बुन संताड़ ओचुया आरे नितुमेना आसामुद्दीन टुडू एंडे खान चेत लेकाते संताड़ दो हुयुआय बाय हुयुआ बदलेनाय आदिवासी रे हो बाय ताहेलेना ओना हालात ओना अवस्था रे आबु बुन सेटेरा कना बोया आर मिसिकु आदो नीत नुआ गी बुन मेनेआ हासा भाषा जाति धर्म रोजगार
ओना तलारे धर्म जुड़ू नित दो अडी लगती गिया और ओनाते आबू नुआ धर्म जुड़ू चेक लेकारे बुन कोई उडुका ओना लगित सिन निंदा बु कमी कना तिहिन जहां तिना नोंडा पे हेज दाड़ियादा इन दो अडी आयमाइन सरहाव पिया आपे आदो इन्या थोड़ा हड़मो हो थोड़ा सुख बन इकवे नित एकदम ओनाते अडी जलिन कथा बांग तो सनाई दिया लेकिन मुचाद रे मिटन कथाइन लैया पिया मुचाद रे मिटन कथाइन लैया पिया आबू दो आबू तिगी बु गुजुक कना ओकोय हो बाकू गजेत बुना ओकोय हो आबुरेन बैरी दुकु बांग कना आबू गे आबुरेन बैरी लेका बु तिंगु वकना आदो ओनाते ओकोय कना को नुकु बैरी ओकोय कारण ते बुन गुजुक कना तिहिन नुआ कोकड़ाझाड़ जिला रे 55,000 खय ढेर आदिवासी मेना बोना लेकिन उनकु तला खय निनक गिबो हेज अकाना इन्या दो आपे चेतान रे पतियो मेना आपे कुवान तिगी आबुआ नुआ लड़हई बु जितकर दाड़िया ओना आस्तिन मेना आदो निनक कथा लई कतेत मा इन्या कथा इन नोडे गिन मुचाद के सनाम को सेंगेल जोहार।